द्वितीययामे योगसिगत्वांशतिगर्गासनासु तृतीयमुहूर्ते प्रथमप्राणायामकाले पुरुहूतनामधेयेन्द्रसमये पार्थिवकूर्मप्रलयानन्तश्वेतवराह ब्राह्मसामित्राख्य सप्तकल्पानां मध्ये पञ्चमे श्वेतवराहकल्पे स्वायम्भवस्वारोचिषोत्तमतामसरैवरजाक्षितवयोस्वता सूर्यसावर्णि धर्मसावर्णि रक्षसावर्णि रुद्रसावर्णि ब्रह्मसावर्णि इंद्रसावर्णि वेदसावर्णाक्षितदिशमन्वन्तराणां मध्ये सप्तमे वैवस्वतमन्वन्तरे तत्रैकसप्तविंशति महायुगानां सप्तविंशति महायुगेष्वतीतेषु तदुपरिष्टाविंशतितमे महायुगे अष्टाविंशसहस्रान्विता सप्तदशलक्षाब्दे चंगवली सहस्रान्विता द्वादशलक्षाब्दे त्रेतायुगे याते सहस्रान्विता चतुर्लक्षाब्दे द्वापरयुगे याते द्वादशसहस्रान्विता चतुर्लक्षाब्दे वर्तमाने कलियुगे प्रथमपादे युधिष्ठिर विक्रमार्क शालिवाहन विजयाभिनंदन नागार्जुन कल्किरूपाक्षकाणां मध्ये तृतीय शालिवाहनसगे अस्मिन् देशे वर्तमान व्यावहारिक चान्द्रमानेन प्रभासंवत्सराणां मध्ये अंदरू చెప్పండి మమ అనేక జన్మసు ఇహ జన్మని చ ఏతత్ క్షణ పర్యంతం బాల్య యవ్వన కౌమార వృద్ధాప్యకేషు రహసి ప్రకాశే చ ఆవృత అనావృత మహా పాతకాది సమస్త दुरित क्षयार्थं दश पूर्वेषां दश अपरेषां मद्वंश्यानां मातृवंश्यानां सर्वेषां पितॄणाम् अस्मिन् वर्तमानेन व्यावहारिक चान्द्रमानेन श्री विश्वावसु नाम संवत्सरे पुष्यमासे हेमंत ऋतौ उत्तरायण पुण्यकाले एकादश्यां अनुराधा नक्षत्रे